Cocktail Razakor Agolini Muktadara Auditorium, Kaisa Pandana Bishing Distribution Klaizaka PM Sovani Scheme ni benefit. Manjaka Hasani Montri Okra Professor Dr. Manik Shah, Hakoterne Housing and Urban Affairs, the Power Department ni Montri Manohar Lal, MP Rajibota Sarjino Khovoi, Bodol Tekovan Adongro. Chatiga Thermasangai Ashalni Pandano, Sanks Rika Pando Manjana, Narwairo, Avonia Golona Sangsazaka, Ashalni PM, Savanidi, Scheme ni benefit, distribution, Klaizakmani Panda, Ashalni Panda, Klaizaka, Razakor Agolini Muktadara Auditorium, Panda Manjaka Hakoterne, Housing and Urban Affairs, the Power Department ni Montri Manohar Lal, Abu Haikeno, Manjaka Hastani Montri Okra, Professor Dr. Manik Shah, MP Rajibota Sarji, Mayor Depok Mozumdar, Tirpura Urban Development Department Secretary Milan Trump, TRLM Director, Torit Kanti Chakmano Khovoi Tekovan Adongro. Asalni Pandano TV Koksanane Thangai Hakoterne Housing and Urban Affairs Power Department ni Montri Manohar Lal Shakha. त्रिपुरा वैसे तो मैं आज सेकंड टाइम यहाँ आया हूँ, लेकिन एज मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पावर पहली बार यहाँ आया हूँ। तो उस नाते से आप सब लोगों के बीच में आकर के बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और एक प्रकार के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में यहाँ आकर 2 दिन पहले मैं मिजोरम में था, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि आप लोगों के संस्कार, आप लोगों की संस्कृति, आप लोगों के मेहनत करने के जो स्वभाव, जिसमें से बहुत सफलता भी आपको मिलती है। और जहाँ तक आज का कार्यक्रम है PM स्वनिधि, ये भी आपकी जो मेहनत है, परिश्रम करने का स्वभाव है सामान्य व्यक्तियों का, जो जिसको कहना चाहिए रोड साइड बिजनेस करते हैं, अपना स्ट्रीट वेंडर्स जिनको कहते हैं, ऐसे लोगों को काम करते हुए और इस प्रकार के उच्च श्रेणी का जो कार्यक्रम आपने अपनाया है, अर्थात प्रधानमंत्री जी ने जब देखा कि जब इस प्रकार के छोटे छोटे काम करने वाले व्यवसायी हैं, उनको पैसे की बहुत कमी होती है, फंड्स की कमी होती है और कभी कभी तो वो साहूकारों से पैसा लेते हैं और एक हैवी इंटरेस्ट रेट उनको देना पड़ता है। पर डे का इंटरेस्ट, पर मंथ का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि जितना लोन नहीं होता, 1 साल में उससे ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। उसकी कमाई जितनी होती है वो सारी लगभग इंटरेस्ट में चली जाती है। घर के अंदर काम करने के लिए उसको पैसा बहुत कम बचता है। इसी में से क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति की चिंता करते हैं, हर व्यक्ति के व्यवसाय की, उसकी आजीविका, उसका परिवार के अंदर क्या स्थिति चल रही है, घर में अन्न है कि नहीं है, उसके उस गरीब आदमी का मकान है कि नहीं है, उसमें लाइट है कि नहीं है, शौचालय है कि नहीं है, घर के अंदर यानी इसका गैस का चूल्हा है कि नहीं है, सो मेनी थिंग्स ही थिंक्स ऑफ इट। तो जब उन्होंने सोचा कि गरीब आदमी शहरों के अंदर जो इस प्रकार के स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो छोटा छोटा रेडी खोमचा पटरी लगा करके काम करते हैं, उनके लिए स्कीम बनाई जाए, तो उसमें से ये विषय निकला PM स्वनिधि प्रोग्राम। PM स्वनिधि का मतलब कि आपको लोन मिलेगा। पहला लोन पहले वो 10,000 रुपया होता था, अब उसको बढ़ा करके 15,000 रुपया कर दिया गया है। 15,000 का लोन मिलेगा और उसको 1 साल में यानी किस्तों के अंदर आप उसको वापस करेंगे और जैसे ही वापस कर देंगे तो उसका सेकंड ट्रेंच का जो लोन है, दूसरी जो चरण की उसकी लोन की व्यवस्था है, उसको किया गया है, वो 30,000 रुपया किया गया है। 30,000 रुपया दूसरे चरण का होगा और जब वो पे कर देंगे तो फिर तीसरे चरण में उसको 50,000 रुपया और 50,000 के साथ साथ यदि कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है तो 30,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, ताकि उसको लोन को तो आप सरल किस्तों में वापस करेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड में तो डेली जितना पैसा आप यानी 30,000 में से निकालेंगे, अपना सामान लाएंगे, शाम को उसको डाल देंगे वापस, डे टू डे 2 महीने तक उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। 2 महीने के बाद उसका थोड़ा इंटरेस्ट लगता है, तो एक प्रकार 50,000 तो परमानेंट लोन हो गया और बाकी 30,000 जो है वो एक रेगुलर क्रेडिट कार्ड के नाते से आप पैसा बैंक से निकाल सकते हो और बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो काम करने वाले डेली, जिनको हर दिन चिंता होती है पैसे की, इस पैसे के नाते से उनका जो काम बहुत आसान हो गया है और सारे देश भर में पिछले 6 वर्षों के अंदर जैसी जानकारी मिली है कि 75.5 लाख जो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, पथ विक्रेता हैं, उनको इसका लाभ हुआ है। 75 लाख। अगर इसके अंदर केवल मैं उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करूं तो इसमें से लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा हैं
और त्रिपुरा में भी अगर बात करता हूँ तो 9,300 लोन तो केवल त्रिपुरा में दिए गए। अब हाइकना आशलो कॉक सानाने थांगे हास्तेनि मंत्री ओक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह साका आस्किमनि बिसिंते तब कबां को लुकुरक नसुबासु मानखा आतां बतांनि नाहरमंग अंखा लोन नाहरै लुकुरक साकसाकनि सामं हमं जेंनानि बागै आसेब साब्रक मानै कबां को लुकुरक न तबक साकनि मुसुं मानि चिकन मिकन सामं खलाय मानखा हनै আমাদের সরকার ডাবল ইঞ্জিনের সরকার বিজেপি এবং বিজেপি লেড সরকারের যে চিন্তা ভাবনা যে শেষ প্রান্তের মানুষ যারা গরিব মানুষ তাদেরকে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস আর তার প্রয়াস প্রতিটা শ্রেণী আপনারা জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি 18টা ক্লাসে 13,000 কোটি টাকা যে বিশ্বকর্মা যোজনা উনি করেছেন আপনারা ভাবুন এইসব লোকদের জন্য উনি চিন্তা করেছেন তো সেইখানেও আজকে একটা বিষয় আজকে আমরা যদি আলোচনা করি তো শেষ করা যাবে না যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির 12 বছর যে ওনার যেভাবে কাজ করেছেন দেশের জন্য এর আগেও 13 বছর কাজ করেছেন রাজ্যের জন্য আমরা গুজরাটে সেই সব বিষয়ে আজকে এখানে কিন্তু আজকে আমরা সবাই মানুষ সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে এবং সেই লক্ষ্যকে সামনেই মানুষের কল্যাণ কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভর করার উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কাজ করছেন আমাদের এই যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আমরা কিন্তু সেই কাজগুলো আমরা করছি আমাদের আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে গর্বের সাথে আমি ঘোষণা করতে চাই যে এই যে প্রকল্প যে পিএম স্বনিধি আমাদের ত্রিপুরাতে কিন্তু তার ইমপ্লিমেন্টেশন বলা যায় যা আমাদের টার্গেট ছিল 100% সেই দিকে কিন্তু আমরা ভালোভাবে আমরা কিন্তু সেই সম্মান আমরা পেয়েছি কেন্দ্রের থেকেও আমাদের বলেছেন ইউ আর ডুইং এ ভেরি গুড জব এবং আমাদের সমস্ত যারা অফিসাররা আছেন সবাই কিন্তু আমরা কাজ করছি আমার আগে এই বিষয়ে যদিও বলা হয়েছে আমাদের ইউএলবি এখন 21টা এর মধ্যে একটা নতুন নগর পঞ্চায়েত বিশ্রামগঞ্জে যুক্ত হয়েছে কিন্তু 20টা এএমসি নিয়ে 20টা ইউএলবি আছে তার মধ্যে প্রায় যে একটা সমীক্ষা আমরা করেছি তাতে দেখা গেছে যারা স্ট্রিট ভেন্ডার আছে প্রায় 8,666 জন চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সবাইকে এই যে ভেন্ডিং সার্টিফিকেট এবং পরিচয়পত্র সেটা কিন্তু প্রদান করা হয়েছে এই পর্যন্ত প্রায় 19,727টি ঋণ আবেদন আমাদের কাছে এসছে এবং সেখানে এই যে আবেদন করা হয়েছে তার মধ্যে প্রায় 9,578 জনকে ঋণ যে অনুমোদন করা হয়েছে এবং অলরেডি 9,301 জনকে আমরা ঋণ বিতরণ করেছি আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে মোট 15.99 কোটি টাকা ঋণ অলরেডি অনুমোদিত হয়েছে এবং 15.28 কোটি টাকা বিতরণ অলরেডি করা হয়েছে এছাড়াও সবচেয়ে বড় যে বিষয় 7% যে সুদ ভর্তুকি হিসাবে 0.35 কোটি টাকা সুবিধাভোগীদের প্রদান করা হয়েছে প্রথম দফায় বিভিন্ন ফেজে ফার্স্ট ফেজে 6,112 জন দ্বিতীয় দফায় 2,364 জন স্ট্রিট ভেন্ডার্স এবং তৃতীয় দফায় 823 জন যারা স্ট্রিট ভেন্ডার্স আছেন পথ বিক্রেতা আছেন তাদের কার্যকরী মূলধন ঋণের সুবিধা পেয়েছেন উল্লেখযোগ্যভাবে আমরা খুশি হবেন আপনারা শুনলেন যে 5,000 জন যারা স্ট্রিট ভেন্ডার যারা আছেন দেখুন কত সুন্দরভাবে আমরা এসএইচজি গ্রুপের আমরা দেখেছি যে এনপি এর সংখ্যা কিন্তু আমাদের খুব কম 1.5% প্রায় এরকম সেই জায়গায় স্ট্রিট ভেন্ডারদেরও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রথমে আমরাও যখন ভাবলাম ওনাদেরকে ঋণ দেবে কি ফেরত আসবে বড় বড় যারা মানে এই আপনার কর্পোরেট সেক্টর আছে তাদেরও কিন্তু এনপিএ দেখা যায় কিন্তু সেই জায়গায় আর্থিক শৃঙ্খলা ও আত্মনির্ভরের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 5,000 জন পথ বিক্রেতা ইতিমধ্যেই তাদের ঋণ সফলভাবে পরিশোধ করেছে এর জন্য ওনাদেরকে সবাইকে আমি ধন্যবাদ দেব পিএম স্বনিধি প্রকল্প শুধু আমাদের ঋণ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এখানে ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে এখানে কিউআর কোডের মাধ্যমে এত ভালো লাগে এখন যে আমরা কোথায় চলে যাচ্ছি যে জিনিসটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি বলছেন যে এখন আমাদের অত্যন্ত ডিজিটাল পদ্ধতিতে আমাদের দেশ আমাদের রাজ্য চলতে হবে এখন এআই এর যুগ এআইকেও এখন আমরা এখন মানে কোথায় চলে যাচ্ছি আমরা সেগুলো মাথায় রেখে আমরা যে আধুনিকতার যে ছোঁয়া এখন Atang betang ni bising tu ino kebangkuk lukurok lun nahorai borokni samung homuno senggai manka tabuk ba bisidok si engka PM Savanidhi scheme sengsa zakmani kokti shalo haino hai a scheme ni bising tu benefit distribution khlai zakha Raja Koraguli nisimi pranab ni kokthum chini khorang